delivery kaya tay ko na siya tig abala pa. Flashback. Ay, kuya. End of flashback. So, si Sir nag-message. So, ngunyan, gusto ko siya i-meet para makabawi-bawi. Let's go. Ay, ay, hello po. Hello, sir. Maray tayaon kawan po sa mag... Ayun po. Tapos na po kayong schedule po. Maray na lang nag-message ka. Garo, nagigilty ko. Ay, nakamotor man po ka mo. Ano? Sige. Sige, sir. Ikaw po. Ayun. Ayun, yan. Anong course mo, sir? Psychology po. Nice. Anong year ka na po? Ano po, irregular po kaya. Pero pang second year ko na po. Ayos yan. Full charge man po. Oo. Yes, sir. Yan na naman, diba? Sige. Thank you. Salamat. May totoo po punta ko sa imo kaso di ba po nagiging Amin po. ano po, keychain na lang po siya na Ay, may ano ayun. po, name mo po and face. Ay, Kaso po di ba po nagiging po niya. Nag-run out po kayo sa Oo, Philippines. keychain. Opo, keychain po Made na of. blanchado po. Like, parang Nice. soon po, chat ka na lang po. Eyo, message mo kung appreciate ko yan. Thank Sige, you po. salamat. Ingat. Thank you po. God bless. Ingat. Salamat po.